श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मी नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे पाठे विनियोगः। उद्यदादित संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमा वेदितानन्ता कल्याण गुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञाना साध्य भक्ति कगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिनी। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेषु प्रलयोदकशायिनी। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिनी नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्थ प्रदायिनी नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वद्ज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासानमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भावार्थकृत् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय।
न मे त्वदन्यस्त्रास्तास्ति त्वदन्यन्य हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभुः पापीनाम् अहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदाम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् विनाशकृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदाम् जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बद्धो मादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एव मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितम् सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रे तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम् भूतपैशाच बेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा सर्वदा स्तोत्रं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्ता कल्याण गुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतंत्रादिभिः सदा दोषैरसृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञाना साध्य भक्तिकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिनी। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेषु प्रलयोदकशायिनी। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिनी नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्थ प्रदायिनी नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वद्ज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासानमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भावार्थकृत् भवातीतु भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितम्। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रास्तास्ति त्वदन्यं न हि दैवतम्। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम्। यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभु। पापीनाम् अहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रात्रास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम्। यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् विनाशकृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितम्। सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः। तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्रे तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम्। भूतपैशाच बेताल भयं नैव तु सर्वदा।
भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा सर्वदा स्तोत्रं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मोक्षं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्ता कल्याणगुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैरसृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञानासाद्य भक्तिकगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिनी आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेषु प्रलयोदकशायिनी निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिनी नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्थ प्रदायिनी नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्ज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासानमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः भावार्थकृत् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रास्तास्ति त्वदन्यं हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभु पापीनाम् अहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदां लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् विनाशकृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदां जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बद्धो मादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एव मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रे तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच बेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तोत्रं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्ता कल्याण गुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैरसृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञाना साध्य भक्तिकगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिनी आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेषु प्रलयोदकशायिनी निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिनी नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः
धर्मार्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्थ प्रदायिनी। नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः। प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वद्ज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम्। नानोपासानमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः। भावार्थकृत् भवातीतु भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रास्तास्ति त्वदन्यं हि दैवतम्। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम्। यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभु। पापीनाम् अहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रात्रास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम्। यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् विनाशकृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम्। लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितम्। सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः। तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्रे तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम्। भूतपैशाच बेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम्। सर्वदा सर्वदा स्तोत्रं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः।
जातु नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मोक्षं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्ता कल्याण गुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञानासाद्य भक्तिकगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिनी आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेषु प्रलयोदकशायिनी निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिनी नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्थ प्रदायिनी नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्ज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासानमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः भावार्थकृत् भवातीतु भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रास्तास्ति त्वदन्यन्य हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् संसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभु पापीनाम् अहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् विनाशकृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम् जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बद्धो मादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम्
एवमध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितम् सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेना विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रे तत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम् भूतपैशाच बेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा सर्वदा स्तोत्रं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्नि नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मोक्षं सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमा वेदितानन्ता कल्याण गुणवारिधि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारका जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञाना साध्य भक्त्यैकगोचरा नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिनी आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तना नारायण नमस्तेषु प्रलयोदकशायिनी निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिनी नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्थ प्रदायिनी नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद्ज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासानमार्गाणां भवकृत् भावबोधकः भावार्थकृत् भवातीतु भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितम् त्वधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रास्तास्ति त्वदन्यन्य हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम्
यावत् सांसारिको भावो मनस्तु भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभु। पापीनाम् अहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रात्रास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठे शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् विनाशकृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम् जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बद्धो मादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रं सर्वमन्यत् प्रकाशितम् सर्वान् कामानमवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेना विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम् भूतपैशाच बेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा सर्वदा स्तोत्रं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्वतः।